Assalamualaikum. Good morning. Okay, so we want to discuss about our tutorial question 1 until question 10. Okay, for the first question by Hakimah. So we are given the isotopic notation, number of proton and also number of electron, neutron and net charge. Okay, so for neutral element, okay, for example here boron, okay, we will have same number of proton and also same number of neutron. Okay, number proton dengan neutron elektron sama sebab dia tak ada charge untuk boron. So net charge-nya kosong, 0. Okay, and number of neutron ialah number of nucleon, okay, 11 minus 5. So kita dapat 6. Okay, then untuk the second one, okay, kita ada proton number 26. So ini kamu cari je daripada periodic table. Siapa yang proton number 26? So kita akan dapat Fe. So Fe nuclear number 56, betul? Okay, tapi untuk number of electron, okay, disebabkan dia charge-nya, okay, so untuk charge yang ini, okay, take note semua, kita tak akan tulis positive 2. So actually ada two different writing. So kita ada satu ialah oxidation number, satu lagi ialah net charge. So kamu ingat salah satu je. So kalau oxidation number di belakang, okay, selalunya kita macam confuse sama ada kita tulis plus 2 ataupun 2 plus. So yang mana satu? So kalau oxidation number come last. So meaning number yang di belakang. Jadi yang mana satu penulisan yang betul untuk oxidation number? Yes, yang ini. So dalam bentuk, dalam soalan kamu tu, semua net charge ni dia tersilap tulis. Jadi kita akan tulis net charge as 2 plus, bukan plus 2. Okay, so betulkan semua. So ini kita akan tulis as 2 plus. So this one 3 minus, this one 1 plus. Untuk writing net charge. Tapi untuk writing oxidation number memang kita akan tulis sebagai plus 2. Okay, just remember oxidation number last, jadi kita tulis number di belakang. Okay, so untuk isotopic notation, kalau dia ada charge, kita tak akan tulis sebagai Fe sahaja sebab dia ada charge-nya 2 plus. So, kita akan tulis Fe 2 plus ini. Okay, yang lain semua okay. Okay, then untuk the third one, okay, number of electron 18, number of nucleon 31. Yang ini pun kita boleh tengok daripada periodic table, number of nucleon 31. Okay, actually refer to scandium. So this one ialah SC. So 31, 15. So charge-nya negative 3 minus. So yang lain okay, 15 and number of neutron. Okay, number of neutron dia akan jadi 31 minus 15. So ini akan jadi 16. Okay, number of electron dengan proton berbeza, 3. So yang lebih banyak number of electron, that's why dia jadi negative 3 charge-nya. So kalau untuk Fe2 plus, so Fe2 plus, number of electron 24, number of proton 26. So yang lebih banyak ialah proton. So 26 minus 24, kita akan dapat 2 plus charge untuk Fe. Okay, so the next one ialah aurum. So yang ni kamu boleh tengok daripada periodic table, proton 79,
Ini 78, 197. So charge 1 positif. So sama juga kalau perbezaan antara dua ni, proton yang lebih banyak, so kita akan dapat positive charge untuk aurum, so kita akan tulis sini plus. Okay, last one, 136, so 0 net charge. Okay, so thank you Hakimah. Second question untuk calculation relative atomic mass of element Z. So dia bagi sini ratio, mass ratio, yang ni D ni, ratio of Z to carbon 12 is 1.17. Okay, apa maksud ni? Okay, so from question, given mass of Z over mass of carbon 12, the ratio kan equal to 1.17. Okay, then kita akan tulis formula. So AR of Z, so ini daripada formula average mass of element Z over 112 times mass of one atom of carbon 12. So sini kita perlu buat yang ratio tadi tu, actually dia ialah equal to 1 over 1.17 times 12 over 1 over 12 times 12. So ini kita akan cancel out. So finally kita dapat 14.04. So because of dia nak dalam relative atomic mass, so no unit for this question. 14.04. Thank you Dini. Okay, question 3. Element X is 19.6 times heavier than carbon 12. So ini sama macam tadi tu. Okay, so equal to 19.6 times 12 over 112 times 12 U. Oh, tadi saya tak tulis U. So this one U. This one U. So cancel, 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 cancel U. So no unit. Ini pun sama. Determine relative atomic mass. So this one U and U. Cancel. So we have 235.2. Okay, question 3 by Isamuddin. Thank you. Next, question 4. Calculate the relative molecular mass. So relative molecular mass refer to molecule. So ini pun sama, tak ada unit. So kamu just total up daripada periodic table. Tengok apa AR untuk each element. Okay, so 80, 90 and 249.7. So question 4, Putri Risha, thank you. Question 5. Okay, right. Okay, given the mass spectrum for element P. Okay, so kita ada 3 relative abundance of element P, which isotope dia ialah 24, 25 and 26. Okay, write the isotope of element P. So kita ada 3 isotope. Okay, kamu akan tengok daripada yang bawah tu, paksi M over E. Yang tu ialah jenis isotope untuk elemen P. Okay, then determine the relative abundance of each isotope. So yang the top of, macam ni kan, ini 63. So sini 8, sini 9.1. So ini ialah abundance. Daripada paksi sini ialah relative abundance. So ini ialah isotope 24, 25 dan juga 26. So untuk P24 63, P25 8, P26 9.1. Okay, last one calculate
its average atomic mass. So average atomic mass, so kita akan mulakan dengan formula. So betul, summation of Ki over summation of Ki. Substitute value, so this one ialah oh ni U. Yang ini ialah mass M, ini ialah Q. So Q ada Q and M ada 3 set. So over summation of Ki. So finally we have 24.33 U. So yang ini mesti ada unit because dia ialah average. Okay, question 5 by Zarid Sofia. Thank you. Question 6. Yang ini ialah daripada Min. Calculate average atomic mass of zirconium. So sama macam tadi. So start with writing formula summation of Ki over Ki. Then substitute value. Okay, so ini dia bagi dalam percentage. Okay, so 91.27 U. Next question 7 by Hanin. Calculate relative atomic mass. Okay, given the isotopic mass for 4 isotopes of iron. So we start with formula summation of Ki over Ki, then substitute value. Okay, then after calculate untuk average, we will have unit 55.85 U. Then to cancel out the unit, so kita perlu another step. So average atomic mass, ini from yang the first step tadi, over 112 times 12 carbon 12. So finally we have 55.85. So yang step ni just untuk cancellation unit. Okay, next question 8 by Khairuddin. So ini yang simplest, yang paling simple sekali ni. Predict the most abundance of isotope magnesium. So actually yang the most abundance ni yang appear dalam periodic table. So kita akan tengok dia bagi sini, the relative atomic mass of magnesium is 24.3. So ini daripada periodic table. So kita tahu yang hampir dengan 24.3 ialah magnesium, isotope magnesium 24. So this is the answer. Okay, kalau dia tanya kenapa, because of the relative isotopic mass close to AR of magnesium. Okay, kalau ditanya reason lah. Okay, the second one, determine the number of proton and neutron of the isotope. The isotope refer to question A. So 12 proton and also 12 neutron. Okay, then number 9, Nabil. Okay, so this one given ratio of isotope chlorine 35 over chlorine 37, 3.127. So ini actually kalau ratio dia ialah over 1 macam ni. Okay, then kita akan okay, actually kalau macam ni, meaning untuk chlorine 37, rasionya ialah 1. Untuk chlorine 35, rasionya ialah 3.127. Jadi total ratio tu akan jadi 4.127. Okay, so Nabil buat one by one. Dia tukar, convert jadi percentage ni. Okay, dia convert jadi percentage. Boleh juga ni. Then baru dia masukkan dalam formula average Ki ni. Okay, ataupun okay, yang ni pun boleh. Then dia cancel out unit. Okay, another one, another method, kamu boleh terus substitute dalam formula Ki tadi tu. Average atomic mass of Cl equal to ini mesti mula dengan formula ya. Ki over summation of Ki. So kita tahu tadi mass untuk chlorine 35, 34.9689. Okay, ini mass. Ki refer kepada ratio. So kalau chlorine 35, rasionya ialah 3.127. So times 3.127 plus, okay, mass for chlorine 37, 36.9659 times
ratio-nya ialah 1 over summation of K. So total ratio tu ialah 3.127 plus 1 total ratio. So ini kamu terus dapat 35.45U dan pergi kepada second step untuk cancellation of unit. Boleh juga terus masuk, tak perlu convert jadi percentage. Okay, tapi untuk yang soalan ni yang Nabil buat ni pun boleh. Okay, so last one, question 10. Calculate the percentage abundance for isotope AG107, AG109. Okay, yang soalan ni because kita ada two unknown, jadi kita perlu buat satu assumption. Kita tahu kalau percentage totalnya ialah 100. Okay, soalan ni dalam bentuk percentage. Okay, so kita tengok apa Navina buat. Okay, so total percentage is 100, betul. Okay, then kita akan assume. So assume this one. So AG107 X, so kita tahu total percentage untuk kedua-dua ni ialah 100. Jadi untuk argentum 109, 100 minus X. Okay, kalau kamu assume yang ni X, yang ni Y, kita tahu X plus Y should be 100. Pun boleh. Okay, then yang ni start with formula. So formula sini before calculate, so formula average atomic mass, average atomic mass of AG equal to summation of Km over summation of K. Okay, then average atomic mass of AG given in question 107.868. Okay, then me given, so mass for AG107 106.906. Okay, kemudian key, okay, kita assume tadi X, so X ini. So mass untuk AG109 108.868 times key. So key-nya ialah 100 minus X. So total ialah 100. So kita akan buat solution for X, calculate for X. So kita tahu X represent percentage for AG107. So AG107 percentage-nya ialah 50.97%. Dan untuk AG109 minus lah 100 minus 50.97. So finally kita akan dapat both in percentage. Okay, so that's all untuk discussion tutorial. Okay, thank you.